परम प्रेम ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बर्मा परम पूज्य पद श्री श्री बरदा परम पूज्य पद श्री श्री आचार्य देव सभी रात्रोचन मोर शतकोटी प्रणाम। इष्ट परिवार प्रति सदस्य रात्रोचन मोर शतकोटी प्रणाम। आज लथा सत्संग केन्द्र वार्षिक उत्सव तत्सहित परम प्रेम ठाकुर 136तम शुभ आविर्भाव महोत्सव विभिन्न मांगलिक कार्यक्रम दे यही धर्मसभा आयोजित धर्मसभार वरण्य पुरोधा उपस्थित सर्वप्रति ऋतिक देव मंडली ठाकुर कर्मीवृंद भक्तिमती मातृमंडली प्राणर गुरु भाई छोट छोट पिला माने ए अंचल साधु सज्जन मंडली प्रतिपत्ति को मोर आंतरिक जय गुरु तथा यथास्थानी प्रणाम निवेदन करे। सुंदर भाव दीपुना भाई कहीगले कथाटा जीवन जदि सी न था ताले जीवन मूल्यबोध किसी न थाए। प्रकृत में आम जो मैंने ये बसीचे जो मैंने बाहर अच्छे प्रत्येक जीवन में प्रिय परमकर आशीर्वाद समस्ते अनुभव करिसंती। हुए तो किए बहुत शीघ्र अनुभव करिछि, किए डेरी अनुभव करिछि, किए अनुभव करी मध्य जानी पारु नाही। जेहेतु से आम भितर अछंती आमे जो सतनाम मनन करिछे तारी भितर देई ही तांको आमे पाइछे से आम सहित अछंती बोली एही दृढ़ विश्वास आम पाखे रहिबा दरकार। आमे बहु भाव में उदाहरण दौ। द्रौपदी डाकिथिला, कुम्भीर डाकिथिला, गजराज डाकिथिले, कुम्भीर कबल रक्षा पाइथिले। आपण माने मध्य जानिछंती अवंती माँ मध्य डाकिथिले, ठाकुर को पैड़वाला ही आसिया को पड़ीथिला। आमे भी डाकुचे, ठाकुर मध्य आम पाखु आसुछंती काहा काहा भितर दे, किंतु ताको अनुभव भितर दे बुझिबा को हुए। जेहेतु निज अनुभूतिटा कथा कहबा कुहाइछि, कारण ठाकुर विषय में आपण बहुत किछि जानिछंती। 1999 मसीहार बात्या समय घटना से समय आपण मान जानिछंती विद्युत विभ्राट होता है, विद्युत परिचालना संगठित हो पारु न थाए। जेहेतु मु जड़े वैद्युतिक इंजीनियर सेतबेले पारादीप बंदर को प्रथम उद्देश्य थाए जे किपरि भाव विद्युतटा पुणी संरक्षण करा जिवो, लोक मान को आलोक दिया जिवो एवं देले ही समस्त पाखे सबकि पहुँची पार से काम भितर दे आमे भी समस्त काम करूँ। बात्यार विभीषिका भितर दे बहु मृताहत भितर दे मनटा भांगी जाइथिले मध्य कर्मक्षेत्र भितर दे काम चली थाए। हठात मोर जड़े सह इंजीनियर सांग जड़े से हठात भूली जाइथांती जे गोटे फीडर को मु चार्ज कर देछि 3300 वोल्ट रे, से सेटा को छुई देछंती। मु मध्य सेही फीडरटा सी जोटा ठीक करछंती मु मध्य जाउथल ताको छुया पे। मु किंतु छुया पूर्व हठात मते जना पड़िला जे एमिति भाव में छुया जाए नहीं वैद्युतिक सरंजाम को, ताको गोटे विधि अच्छी डिस्चार्ज लीड सहित छुआ जाए। मु प्रथम नहीं से छुआ जो चेष्टा कली देखिली से स्पार्क है एवं मो सहित काम करुवा जेते जन समस्त आम मृत्युमुखर बंची जाइलु, किंतु मोर सहपाठी जनक 3300 वोल्टर शक खाई जहाँ पाखक मुझे दौड़ी जाइली मोर यही गोड़े धरी से दीक्षा नहीं ना एवं मो सागर चाकरी कर पार्टी नील देहटा पूरा नील पलिया देखा जाए, पार्टी फेण बाहर जाए, नीलिया नीलिया फेण बाहर जाए। बंचे कि ना जाने ना, किंतु प्रिय परम जे मो मथारे अछंती मु तो बंची जाइछि, तांको बंचेबा को चेष्टा करिछि, नाम करिछि एवं तांकर छाती ऊपर छिड़ा होइछि। बहु भाव में पंचिंग करिया को चेष्टा करिछि एवं गोड़ ऊपर धरी तांको हॉस्पिटल को आनिछि। दीर्घ 6 घंटा पर तांकर चेता फेरिछि। प्रथम से खोजिछंती देखिछंती तांका आगे मु अच्छी, से पचारुछंती घरे जानि नांती तो मु किंतु बंची गली। मु गोटे महिषीर स्वप्न देखी
ଭାବିଥିଲି ବୋଧେ ମୁଁ ଆଜି ଚାଲିଯିବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ କଥାଟା କହିବାକୁ କାହିଁକି ଚାହିଁଲି ନା ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି। ଯଦି ସେଦିନ ମୋର ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ସତନାମଟା ମୁଁ ମନ ନ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ମରିଥାନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ମରିଥାନ୍ତେ। କାମ ଭିତରେ ଦେଇ ଏମିତି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଯାଏ, ତାହା ବି ହେଉଛି, ଆଜି ବି ବାର ବାର ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ସେଇ ଅନୁଭବ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦଟାକୁ ମନେ ପକାଇବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ରମାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ କମ୍ ଦିନ ବୋଲି କେହି ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଥିଲେ। ଠାକୁର ସେଦିନ ତାଙ୍କର ହାତ ରେଖାକୁ ଧରିଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଆୟୁଷଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏବଂ ସେଇ ଭିତରେ ଯଦି କହିଥିଲେ ଯଶ କେନ୍ଦ୍ରେ ବୃହସ୍ପତି କିଂ କୁର୍ବତି ଗ୍ରହ ସର୍ବା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ମୋ ବୋଉର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ମୋତେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର 32 ବର୍ଷରେ ମାତୃଶୋକ ଅଛି, ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମା ଚାଲିଯିବେ, ବଡ଼ କଷ୍ଟର କଥା। ସେ 32 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଉପନୀତ ହେଲା ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ସ୍ୱସ୍ତିନ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରି ଯାଇଥାଏ। ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି ନା ସ୍ୱସ୍ତିନ ନେଇ ସିଏ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏକଥା ଭାବିବା ଦରକାର। ଏବଂ 32 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ବୋଉର ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଶୁଣେ ଯେ 42 ବର୍ଷରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 42 ବର୍ଷ ବି ଆସେ, ସେ ବି ସେମିତି କଟିଯାଏ। ତା ଭିତରେ ସେ ବି ସ୍ୱସ୍ତିନ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। ପ୍ରଥମେ ବାପା ନିଅନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ ନିଏ, ତାପରେ ମୋ ମା ନିଅନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଦେଇ ମୁଁ 50 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବୋଉର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ତଥାପି ବି ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, କାମ କରୁଛି, ବୁଝୁଛି, ଯିବା ଆସିବା କଥାରେ ମୋତେ ପଚାରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଅବଦାନ। ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ତାଙ୍କର ସତନାମକୁ ନେବା। କେଉଁ କ୍ଷଣରେ ବାପା ମା ମୋତେ ସେଇ ସତନାମ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯଦି ସେଇ ସତନାମ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି, ହୁଏତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଥାନ୍ତି ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଠିନ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଧନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଣିଷକୁ ଅବାଟକୁ ନେଇଯାଏ। ଯଦି ସିଏ ପ୍ରିୟ ପରମ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜୀବନଟା ସୁନ୍ଦର, ସରଳ, ମଧୁମୟ ହେଇ ଉଠେ ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ ପ୍ରେମୀର ସଙ୍ଗ କର, ସତ୍ସଙ୍ଗ କର, ସେ ଆପଣା ଛାଇଁ ଉଠିବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବନର ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯାହା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ ଡିପି ୱାର୍କ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, ତାରି ଭିତରେ ଦେଇ ନିଜର ଯାଜନ ପରିକ୍ରମାକୁ ବଢ଼େଇବା, ରୁଧିମନ୍ତ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିବା। ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିରେ ରହିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିରେ ରହିବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଉଠିବା ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।